हेलो फ्रेंड्स, पीके भक्ति क्रिएशन को आपण मानक स्वागत। आज हेउची प्रभु श्री जगन्नाथ बलभद्र माँ सुभद्रांकर रथ यात्रा बा घोष यात्रा। आज आम आसी पहुँचीछे ढेंकानाल जिलार धीरपाटना ग्राम रे, जोटा कि मो निज गाँ आउ ये होउची मो गाँर जगन्नाथ मंदिर। आज रथ यात्रा रे अनेक भक्त आसी मंदिर प्रांगण रे विराजमान करिसेंती। तेणुकरी आपण माने मध्य एही सुंदर दृश्यर मजा उठांतु। किभली कालिया बलिया निज भौणी को नहीं माउसी घर को जाउछंती, एपरी दृश्य वर्षकु थरे आसे। तेबे चलंतु देखिबा महाप्रभुंकर रथ किभली विराजमान होईछि। आपण माने भी देखि पारुथिबे। एही गोटिए रथरे चतुर्धा मूर्ति विराजमान करिवे एवं भक्त माने भक्तिर सह टाणी टाणी माउसी घर को नहीं जिवे। एबे चलंतु टिके मंदिर भितर को प्रवेश करिबा। देखि पारुथिबे आपण माने रत्न सिंहासन छाड़ी महाप्रभु जगन्नाथ बलभद्र एवं माँ सुभद्रा आसी गरुड़ पछपटे विराजमान करिसेंती। बाम पार्श्व देखि पारुथिबे बड़ भाई बलराम, मझिरे माँ सुभद्रा एवं डाहाण पार्श्व प्रभु श्री जगन्नाथ। सतरे मु कालिया बलिया को देखीदेले ना देहरे गोटे सिहरण खेली जाए एवं आत्मारू बाजी उठे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आपण माने भी जदि मोर भिडियोटी देखुचंती ताले भक्तिर सह कमेंट रे निश्चिंत लिखिबे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आउ किछि समय मध्यरे पहंडी कार्य आरंभ होइजिवो। आपण माने देखि पारिबे चतुर्धा मूर्ति किभली रथ को पहंडी करी जाउछंती। एई तो प्रथम रे सुदर्शनकर पहंडी आरंभ होइगला। रथ निकट को हल्ली हल्ली झुली झुली जाउछंती। देखते सुदर्शन महाराज पहुंची गले रथ उपर। आलोक चामर पड़ुची, घंटा घंटा चाहाड़ी प्रकंपित होगा। ये बड़ दांड आज प्रकंपित होगी। बोले सुदर्शन महाराज की, बोले सुदर्शन महाराज की, बोले सुदर्शन महाराज की। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଲିଆର ଭୁଜ ମୋ ବଲିଆ ଠାକୁର ଆଜି ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରିବେ। ଏବେ ମୋ ବଳିଆ ସାନ୍ତର ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଟାହିଆ ହଲୁଛି, ଚାମର ହଲୁଛି, ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟି ହୁଳହୁଳି ଶବଦରେ ମୋ ବଳିଆ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ନାଚି ଉଠୁଛି ନାଚି ଉଠୁଛି।
ବଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ପଛେ ପଛେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହାପରେ ଆସିବେ ମୋ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ଟାହିଆ ହଲେଇ ଚାମର ଝୁଲେଇ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟି ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠିବେ ଭକ୍ତ ସହିତ ମୋ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ। କି ସୁନ୍ଦର ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ରଥ ଉପରକୁ ଯିବେ। ଚାର ମାଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ବସିଯାଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦେଖି ହସିଯାଉଛନ୍ତି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କାଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରି विराजमान करछंती। आहा समन्वय रूप ये सौंदर्य को दर्शन करने भक्त माने आवेगर सहित छिड़ाई कालिया साधु को दर्शन करछंती। आमर गजपति कृष्णचंद्र बाबू फूलमाଳ नहीं जाउछंती महाप्रभु पाखक। ଏବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ରଥ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଳରାମ, ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲାଗି ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମା ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା। ଏବେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ରଥ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ସେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ରଥ ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଏଇଆ ଯେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ଝିଅଟିଏ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ ପସନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ ମିଳୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ବୋଲ ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ବୋଲ। ସେହି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବେ ରଥରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ମାଟି ମାଆକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ମାଟିକୁ ନେଇ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଲେପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭାଇଙ୍କର ବି ସେହି ସମାନ ଅସୁବିଧା। ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେବ ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ବୋଲ, ଆହୁରି ଏକ ବାର ହରି ବୋଲ। ଏବଂ କୁହା ପାଖରେ ଧରିବେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କୁହା ପାଖରେ ବି ଟିକେ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ରଥ ଭିଡ଼ିବେ। ସବୁଆଡ଼େ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଭିଡ଼ିବେ, ସିଧା ସିଧା ଭିଡ଼ିବେ। চেত ভকত ভাবরে বন্ধারে, চেত ভকত জীবন ধন, তাকু দেখিলে সে তো দেখই সে বহু চন্দনরে, উনাঙ্গর নাই মন। জয় জগন্নাথ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ
प्रभु श्री जगन्नाथंकर रथयात्रा प्रतिवर्ष पालन होता है। ढेंकानाल जिलार धीरपाटना पंचायतर धीरपाटना ग्राम रे मध्य एही भली रथयात्रा पालन होता है। आपण माने निश्चिंत आसंतु एवं आपण माने एही रथयात्रार मजा उठांतु। आशा करुच्ची मोर भिडियोटी आपण मानक हृदय को छुईथिबो। जदि भिडियोटी आपण मानक भल लगी ताले लाइक करंतु एवं चैनल को जदि नुआ आछन ताले सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे निश्चिंत लिखंतु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।